Salam sayu jima sayu kopsok manitam panak pahrilim ino to tamte daune sayu tamte alang alam dale na palaho manitam alang meloka dale hudik dahina kue maok tabi maok selamat kopsok manitam panak pahrilim jimane aku ngenap sangkali talo di batang katok jimane ihati mangilau salah kelunan habe. Jadi anana lang jadi batang katok telo jimane. Menampayan nanan telo sabayang na aku giri telo sabayang. Tuhan kami alang maanglana surga kalau panak pahrinai palaika sabayang ne majai urip kenap kalau menikah Tuhan masih kalau lim. Kalau sampai kalai dalam dahum jimane buka kenap kalau buka piking kalau buka pelamana kalau ja kalau tetang tidak hum jimane awin belum ang kadapkah langdang petulana malam kadap kami amai masih kemeli ku sebayang ya ka alang menyu panjang ka alang dahum ya jadi alat ka jadi uwung ka yang pakai ya memberkati kemeli. Terima kasih dalam ngaran Yesus kalau sebayang dina kae amin. Mangilau salah kelunan habe analang jadi batang long telok jimane nampayan ana aku sanggri telok dalam kuri-kuri ayat tuna kalau nyinang dalam Yohanes tulan saya ayat 2 atang saya ayat 7 kuman ni dahuna tinan. Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Ejahmun jihma taminang alam longane Tuhan Yesus ada ngaha usapangan ya utai Bait Allah deh ha ngatuk kelunan kahum pesun jimapa kelunan penuh toa dai nepak ya den kasih kang hilong Tuhan Yesus dalam hanunan pelaho tena dah ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi nai padahal ho dah gereji dah jidah ni halang kelan dah petuyang pelalo anah lo nah doh kelan haputo yang ani tahunan ning kuma guru nyo dahun hukum Musa dah doh long puto yang ni an separik batok tang matai nun kurip te to kan ni kan maneh bi te pada metang nuti bidah ngenap ilolan jadah hadang pesala Tuhan Yesus ana tujuan nanti. Jadi Tuhan Yesus palaho ampalalo nyo ay dala dahini apalaho ngalong jiji kat tetana si tajam penuh ng ngalong ati minaha ngalong tua-tua nuti kat tikorit menawa nande ha hakuma hilang ante salaman kalau sayunay halang una di parik batok te doh ni kana jadi nunalong ane jadi dalam teguh dalam kelunananan kalau hiu Yesus ni dia, ia na dalam lap
pigat ok menalang dak ko katang da kaya lap di man ha si telang malakla ana Yesus ne biti pai no liman dah ada kan Yesus baka doh tidak kemelak tinan doh lang putoyang kelanda putoyang nanda nona liman dah ada kan Tuhan Yesus si te hal an kana si telang pasalai kaya kana usi endoh na yana Tuhan Yesus nyo ya aku ipah ang pasalay ka alho abinanan tayo na imang imna salalaan ka Tuhan Yesus jadi nunan gaya lung alang atalo nyinang jimane jadi tay kuri-kuri itu alang atalo nyinang tini alang na Allah tam nyinang talo nyinang tini ihati kelunan Farisian ni pick up atau ilaw salah kelunan. Jadi haka dalok dang pesuk doh ni putoyang apa? Abin si peletutam dang kelunan pesuk kelunan putoyang sebarang kawitam te sebab tapi titam sang jam dah putoyang. Adang dalok pick up anan dalok pick up abin dalok ngana pilo salana. Tegu dalok jam ha salanunan dalok takap ni ha dalok geri ni ha. Ati ngawan dalok sang pasala Tuhan Yesus. Jadi tam nyinang dalok ali-ali Taurat adalah orang Farisian ni. Dah haklunan ni nusi haklunan sebarang-sebarang. Klunan alang tuge, klunan alang haman, klunan alang ngatuk, te adat, te hukum-hukum Taurat mendah klunan Yahudi. Jadi dah ni klunan jam peraturan undang-undang dengan surat marungal hukum Taurat. Bi barik dalok nusi sayu abin dalok klunan ni ipun ji barik kalang kasih ilo salah klunan. Dihaka dalok dang takap doh petoyangan ni pa abin dalok ilo salana. Man doh petoyangan ni laan dalok sang ilo tak salah Tuhan Yesus. Nunok kah huai Tuhan Yesus na tanah Tuhan Yesus salah huai na mendalok ananah ji ngawan dalok sang pesalah halaan. Nunan patok tujuan kenap dalok ni dalok ahli Taurat dan kunan Farisian ni atak ji aklan salah lang kenap dalok abin dalok kunan ndai bangsa lang mikan leh ya Yesus abin ha katok na luar biasa dan ha kahum dah pengikut Tuhan Yesus ni jadi demi an dalok ni iriati na dalok anina sebabna dalok ilo alan awan dalok sang salah Tuhan Yesus jadi tinih tam nyinang lan barik dalok klunan ni naji barik kalang giap abin dalok pasala abin dalok ilo salah klunan sedangkan dalok sendiri tak salah ya ka Tuhan Yesus nyuai dalok pa abin dalok pakai hukum Taurat sang menghakimi dohnan bi Tuhan Yesus nyuai dalok hilang am tak salah kalau iha lang una nyebarik batok tak dohnan kan Tuhan Yesus artina tinan dalok sadar dalok jam dalok pelahu keluna salah dalok keluna salah abinanan dalok lap dalok ambelani ni parik dohnan batok jadi pedung-pedung ngurip tam kelunan piah kuna Farisi orang Saduki ni tenang-tenang kahum tam na kanam nanan teh halam itam sendiri alang kahum lematam kahum salatam itam nganap pikap salah kelunan habe itam nganap ilo salah kelunan habe oh nunina dahun tam pedung oh hakna nore hadidaw nuti hadidaw jak barik na nuti hadina de menuna hadidaw nore hadidaw ketam antam bakit na urip kelunan nanti menuna jak hadidaw ketam jadi pedung-pedung kelunane ugiduk kasalah dahana antam na kayak na dengah hati petutan na jadi te na kayak na hana tidak jadi nunih na barik kalang giak tam yinang tinan jadi barik ilau salah kelunan ni ya naji salah ayak lalan mesti sayu barikanan abin barikan ni tagu itam ilau salah kelunan seakan-akan itam alang tenang dah alang salah bi tagu pedung itam ilau salah kelunan habe bi itam sendiri palaho nusitam sadar itam di kelunan alang salah ho kahum lematam jadi lanpas lematam ampiah di latih sakdap di alang lana itam ipun lemah ipun salalo palaho tapi nana nusi patut itam panak paharin itam pabakeh itam
ji jemaat Tuhan sang ilau salah ji behenji tehang tam. Abin bari kani hana bari kalang ji ak. Abin anan dah kuna parisi ini, kuna saduki ini dalok amdang pasala Tuhan Yesus. Jadi dalok lah. Jadi anih dah barik ji barik alang amnono sayu alang antalo nyinang te alam bahagian ani. Ihati ilau salah kelunan habe. Jadi ihak kate gosip itam fitnah itam petutan pejak kelunan te. Tujuan itam fitnah pejak kelunan nanti ja kelunan antam fitnah te ja kelunan antam petutan nanti. Jadi jiak an kelunan habe nyinang. Jadi kelunan habis nyinang na binunan make nando binunan doh nando binunan hanando umat sawu hade bijak hanan jadi ani ujiak nusiah sayulan anani ka jiak te kelunan dah nikah ilo salah kelunan petulama kelunan habe sedangkan ika sendiri akui sendiri itam lim ipun salah ipun lemah. Jadi teguh Yesus naik palak dohnan dah kumak nune. Nona dalok dohnan deh kan Tuhan Yesus. Nona dalok kelunan nan deh kan Tuhan Yesus mendoh la petayangan. Usite dalok lanya kana usite dalan ulap limna dah. Usite dah halang pesalai kalah ya kan Tuhan Yesus. Ayo usite kan dohnan. Ihana Tuhan Yesus nyu dohnan laho. Aku ipa am pesalai kalim kana. Abinanan taina imang imna salalaan kana. Jadi alam Korinto Tuhan Yesus mendohani nusi Tuhan Yesus hukum dohani nusi hasang pasalak dohani lanpah dohati upetoyang lanpah dohati upetoyang lanpah dohati nah dilang salah bi Tuhan Yesus dalam dahun ini aku ipa am pasalai ka lahu kana ita kalau nyindang ayat 10 dan 10 ji kumak nune. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Tuhan Yesus nusi hasang mukum dohani abin hana salah. Tuhan Yesus nusi hasang mukum dohani abin hapetuyang. Bi Tuhan Yesus kumak meniha aku ipaham mukumika na bi mangna salalaan. Artinya mangna barik nutihlaan. Jadi aneh na alang tahu nyenang tene lim hitam kelunane ada hitam na salah ada hitam te salah. Haka usita jilaong kelunan langsang tenang menitam langsang sempurna menitam. Haka Tuhan Yesus matai te kau sailite ja menebus hitam alang salah nih ja tambang ala urip dalamna. Bi Korinto Tuhan Yesus tini teguh itam kelunane pokoli genap itam bertobat dahin lalan makahurip tam Tuhan jadi mangna salalaan. Artina tanaka petoyang awi jam dohani mang petoyang laan tanaka lalek na barika lang sayu lalek mabuk kedeh nonok ka hadi barika mang mabuk laan tanaka kumandadah ala nandeh mang kumandadah laan al tanakan nakau ala deh mang nakau laan tanaka nah dia dijak alang menuna deh mang nana laan ani halang katok Tuhan Yesus menitam abin nun abin hanya lamitam jaitam mang nah dijak nutilan di baina hurip tam murid tenang haunana. Jadi ani talo nyinang lan pa kelunan pajak hitam site nun natih mangkawa mangja kenap dah petutan nikah kah dah kumai ka am tenang kumai ka kelunan nikah di salah barik ka jiak barik am tenang mang tusah mangkawa mang lale pelemana kana betih alang hitok tagui ka puli kenap Tuhan usi sang Tuhan pesalai ka di mang nasalatil ani halang penting lalan menita malang ginah te Tuhan ihati jamang tamsang ulia budlaan na barik alang giakatilaan. Ananalang kenap Tuhan Yesus menitam lim, ananalang dahun Tuhan Yesus mendohani, jai am tawli petoyang laan, jai am nahajun alang di akad deh laan, abin Tuhan Yesus masih alang nyalami iha amun na barik alang nuti laan dalam uripna. Jadi nunok men behdah alang paan besalanan deh.
Nunok mabeda kelunan Yahudi nanti kelunan ahli Taurat dor Parsi nanti dalam ulap. Artinya nan dalam ulap tenan. Dalam sendiri palho jam dalam salah, dalam sendiri palho jam dalam kelunan tenang kelunan sayu bi dalam ulap. Alang lana patut dalam akesi abin dalam kuak salah. Lana aku hitam kelunan tanah na jang barik tamu salah tanah nitam barik tam laut tenang tanah nitam uhna ilo salah kelunan mengtam sang lap man Tuhan mengtam sang asu man Tuhan mengtam sang lap man Tuhan alang dua nitam bi patut na itam ni pala Tuhan salalan kan ida Tuhan oke si pinunan huntam jadi mangyoh dalam barik orang Parisi ini Tuhan Yesus kuma hilang te salahnya hanuna nya pak ribato tedoh nan kena lap lim dalo si tedoh kasih jelang jadi barikan nih mangsanggeri kenap di akati lap diimgeri pala Tuhan mangsanggeri kenap barik-barik ka alang sayu ati alang penuh behimian ati sang lap diimgeri pala Tuhan abin Tuhan da palang dang masitang abin dah lang putoyangan nih karena dah haun dia pala Tuhan Yesus kuma meniha Tuhan Yesus ampasalah artina Tuhan Yesus mengampuni dah ni abin Tuhan Yesus yana Allah halang mengampuni hitam lim jadi hau mengampuni dah ni abin nan pelahu nganap dah ni ja mangha sanguli na bari kalang jak nutilaan sangulang ina jadi nunana hidup dahun Tuhan alang antalo panapah rilim kalang hiji mane kiranya dahun Tuhan ane memberkati hitam lim jemane Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan Yesus kalau panak paharin baras long kena menikah abini kalau masih kalau Allah memberkati kalau dalam kalau merenungkan firman Tuhan jemani. Baina dahun Tuhan kalau panghi jemani jadi berkat kalau lim kapan kalau na tuan ditagang na piat maring dalam ka Tuhan. Terima kasih abini kalau Tuhan kalau jemani. Terima kasih. Dalam ngaran Yesus Tuhan kalau sebayang dina kailiman. Amin.